حنكمل الكور تبع الشابتر 4 الاسباس متريك كومباكت. هكا رابيل ايش معنات اسباس متريك كومباكت؟ معناتها اي recouvrement ouvert de E admet un sous-recouvrement fini, اي famille défermée à une intersection vide admet une sous-famille, admet une intersection finie, admet une sous-famille finie dans l'intersection est égale à vide. أي famille défermée possède la propriété de l'intersection finie à une intersection non vide. أي suite بقلبها عندها sous-suite convergente. أي suite بقلبها عندها au moins une valeur d'adhérence. برهنا إنه dans un espace métrique compact, عندي suite convergente si et seulement si elle admet une seule valeur d'adhérence. برهنا إنه كل compact هو complet mais la réciproque n'est pas vraie comme R est complet n'est pas compact. برهنا إنه كل بارتي إيش معنات بارتي من A compact؟ بنقول بارتي من A compact احنا بنعرفها يعني هي compact comme sous-espace. معناتها يا أي recouvrement de A par des ouverts de A admet un sous-recouvrement fini, يا أي recouvrement de A par des ouverts de E admet un sous-recouvrement fini. الأولانية بتكون ال A égale l'union OIA, I appartient à A, ce sont des ouverts de A. تاني وحدة وقت اللي بتكون recouvrement de A par des ouverts de E بتكون ال A inclus من l'union de OI appartient à I avec OI هي ouvert de quoi؟ هي ouvert de E. أو أي suite بقلب ال A عندها sous-suite convergente بقلب ال A. برهنا إنه كل partie compact هي bornée, كل partie compact هي fermée, كل fermé dans un compact est compact. هذا هو اللي هلا اخدينه بالcompact. هلا هون عندي proposition de Tourache بتقول les parties fermées bornées dans la droite numérique R sont les parties compactes, en particulier les intervalles fermés bornés يعني les segments est compact. هذا أول exemple صرتوا بتعرفوا إنه أول exemple بتشوفوه إنه compact. هلا كل compact هو fermé borné هذا عطول برهنه. بس هان dans R menu de la distance usuelle انتبهوا بس بالR usuelle إذا كان عندي بارتي فيرمي وبورني بتكون compact بR menu de la distance usuelle يعني مش كاتبها dans la droite numérique R. ليش؟ خدوا A هي بارتي فيرمي بورني بR. هلا وخدوا اكس ان ان بقلب الأ بعتبر انه عندها سوسويت كونفرجنت بقلب الأ اعتبر ان الأ كومباكت. هلا بما انه الأ بورني وخد اكس ان ان سويت بقلب الأ يعني صوت الاكس ان ان بورني واحنا اخذين انه اذا كنت عندي سويت بقلب الار بورني بيكون عندها سوسويت كونفرجنت يعني صوت الاكس ان ان عندها سوسويت كونفرجنت. هلا هالسوسويت كل الترمات تبعونا بقلب الأ بما انها كونفرجنت يعني الليميت تبعها وين موجود؟ الليميت تبعها موجود بالابار والابار بتساوي ا يا انها فيرمي يعني صوت الاكس ان ان عندها سوسويت كونفرجنت بقلب الأ. طيب اي سويت عندها سوسويت كونفرجنت بقلب الأ يعني الاكس ان ان هي يعني عفوا الأ هي كومباكت. مفهومه؟ دونك هدي معتمده انه اذا كانت الأ بورني وخدنا سويت اكس ان ان بقلب الأ صوت الاكس ان ان ايش؟ بورني. واذا اكس ان ان بورني بار ايزويال يعني عندها سوسويت كونفرجنت. هالسوسويت كونفرجنت الترمات تبعونه كلهم من الاكس ان والاكس ان بقلب الأ يعني هالترمات تبعونه سوسويت كلهم بقلب الأ يعني الليميت تبعها بقلب الابار والابار بتساوي يعني الليميت تبعها بقلب الأ يعني هالاكس ان ان صار عندها سوسويت كونفرجنت بقلب الأ سو كو دونك ا اي كومباكت. يعني هلا اي بارتي بقلب الار بتعرفوها فيرمي وبورني بتكون كومباكت. اوكي هلا هان البروبوزيشن تاني شو بتقول انه الانترسكشن دي كومباكت اي كومباكت لينيون فيني دي كومباكت اي كومباكت. ماشي الانترسكشن دي كومباكت اي كومباكت فدي برهنها مثل ما برهنتها بالكومبلي نفس البروف. باخذ ا اي فامي دي بارتي كومباكت يعني كلهم فيرمي. اوكي اذا الايات كلهم فيرمي يعني الانترسكشن تبعهم فيرمي. هلا الانترسكشن تبعهم موجود بشي اي زيرو. طيب اذا هو فيرمي باو وجزء من اي زيرو بيكون هو فيرمي بالاي زيرو والاي زيرو كومباكت بيكون الانترسكشن كومباكت يعني انه فيرمي دون ان كومباكت اي كومباكت. منها هي بذات رح ارجع عيد كل الاي كومباكت يعني كل الاي فيرمي بي او يعني الانترسكشن للاي صوت فيرمي بي او والانترسكشن للاي جزء من شي وحده منه سميتها اي زيرو
صوت الانترسكسيون للاي هي كومباكت، هي عفوا فيرمي بالاي 0 والاي 0 كومباكت فيرمي دون ان كومباكت اي كومباكت. تبعتوا استعملنا الريمارك اللي بتقول اذا كان عندي انسامبل فيرمي بي او بيكون فيرمي بكل واحد اكبر منه. عندي الانترسكسيون للاي هي فيرمي بي او وهي جزء من اي 0 يعني هي فيرمي بالاي 0. هيدي تبعت l'intersection. Alors, l'union finie des compacts et compacts. Comment on va démontrer ça? On va faire pour n égale 2 مثلا إذا برهن ك 1 compact و ك 2 compact بتطلع درت برهن إنه ك 1 union ك 2 compact و ك 3 compact يعني ك 1 union ك 2 et ainsi de suite. يعني par récurrence on peut démontrer que l'union finit de compact et compact. Pour cela on va faire la preuve pour k est égal pour n égale à 2. طيب il suffit de montrer si K1 et K2 est compact, de montrer que K1 union K2 est compact. باخد OI هي recouvrement de K1 union K2 par des ouverts de E. بس أقول par des ouverts de E يعني K1 union K2 inclus من الunion تبع ال OI qui appartient à I. يعني soit OI un recouvrement de K1 union K2 par des ouverts de E. اوكي يعني هان على جنب فيني اكتب كانه عم يقول لينيون دو او اي انكلو من مين؟ لينيون دو او اي ك1 لينيون ك2 جزء من اللينيون دو او اي. خليني اكتبها هيك مشان تعلق بروسكم. يعني هان كأنه K1 union K2 هيدي جزء من l'union de OI I appartient à I. اوكي كأنه عم يقول لي ال K1 union K2 هي جزء هيدي K1 union K2 جزء من l'union de OI I appartient على I. طيب اسمعوني منيح. هلا اذا كنت الك1 union K2 l'union de OI بتغطي الك1 union K2 يعني بتغطي الك1 وبتغطي الك2 يعني صوت الOI هي recouvrement للك1 par des ouverts de E والOI هي recouvrement للk2 par des ouverts de E والk1 والk2 هن compact. يعني il existe J1 و J2 deux parties finies de I ها نسميها I أو J مثل ما بدو de I tel que الk1 جزء من l'union de OI I appartient à J1 والk2 هي l'union de OI I appartient على J2. هلا شو بصير الk1 union k2 جزء من l'union de O1 I appartient OI I appartient à J1 union للOI I appartient à J2. يعني فيني اكتبها l'union de OI I appartient à J1 union J2 و J1 union J2 هي finie. Donc ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà, on a démontré ça. هان فيش اسمه بس حظبط شغله. هان K1 K2 وهان I. اوكي جي دو بارتي من I يعني انا اخذ ريكوفرمون ب I. طيب هلا ايش بدي هان شو عم يقول؟ طيب ليش l'union infinie des parties compactes n'est pas nécessairement compact؟ l'union infinie ما بيزبط، والا لو بيزبط كان عمل لها بروف. اوكي طيب ليش ما بيزبط؟ l'union infinie des parties compactes n'est pas nécessairement compacte. En effet بياخد هيدا لحظة n plus 1 معنا سيجمون ب r usual يعني compact لأنها هي partie fermée bornée كلهم compact. اوكي إذا جبت الانيون تبعهم شو بيطلع هذا؟ الانيون تبعهم r، الr مانا compact برهناها بأول الدرس. دونك هذا بفرجيك بهالاكزامبل إنه l'union infinie des compacts n'est pas nécessairement compact. ماشي؟ طيب ها بدي بقى هلا بدي اقول لي بقاش بينتقل الكومباكت. انتبهوا بقاش بينتقل الكومباكت. بالكومباكت عم يقول لي هان انه بينتقل بالكونتينيتي.
عم يقول l'image d'un compact par une fonction continue et compacte. أنا كل ما أعطي هيك بعد الرابيل اليونيفورممون عفوا السويت دو غوشي بنتقل باليونيفورممون كونتينيو. الكومبلي بدها تكون بيجكتيف وكونتينيو والانفيرس تبع يونيفورممون كونتينيو. الكومباكت بينتقل بايش؟ بالكونتينيوتي. كيف بدي برهنها؟ بياخد اف من او لاف اون فونكسيون كونتينيو، بياخد الاو كومباكت بدي برهن الاف دو او كومباكت. هلا الاف دو او هي جزء من اف، بدي برهنها كومباكت بياخد ريكوفرمون للاف دو او بار دي اوفير دو اف. لكن سوا او اي ان ريكوفرمون دو اف دو او بار دي اوفير دو اف، يعني اف دو او ايجال لينيون دو او اي اي ابارتيان على اي. شو بيعمل بهالسطر؟ بياخدوا على الاو، بنطبق الاف موازن. بالاف موازن كل شيء بيزبط. طبقوا الاف موازن بيطلع اف موازن للاف دو او جزء من اف موازن l'union de OII appartient à I. F moins 1 F de E جزء من F moins 1 l'union de OII appartient à I. هلا F moins 1 F de E هي E معروفة، هي E. الF moins 1 بتفوت على الانيون بتصير E égal شو بتصير E égal اسباس كله جزء من l'union de F moins 1 l'OII appartient à I وهدي جزء من E. يعني بيصير معي الF moins 1 للOI forme un recouvrement بصير معي بما ان الاف كونتينيو الاف موازن للاو اي اوفر، يعني هدول هالاوفرات بيغطوا او. هلا بتقولي لي ليش هذا جزء من او؟ ما انا الاسباس الكبير او، هم بده يطلع برات الاسباس، ما أنا كلهم بقلب الاسباسات. دونك بيطلع معي او ايجال لونيون دو اف موازن للاو اي اي ابارتيان على الاي. هلا كوم اف et continue صوت الاف موازن للاو اي كلهم اوفر، يعني هدول بيعملوا ريكوفرمون دو او، والاو كومباكت يعني في عدد فيني منهم بغطيها، يعني il existe جي جزء من اي فيني تل كو او ايجال لونيون دو اف موازن للاو اي. شو بيرجع بيعمل؟ بيمشي الاف بياخذهم، بيصير معي اف دو او ايجال اف للانيون الاف موازن. طيب اف للانيون بتساوي لونيون الاف اف موازن، واف الاف موازن للاو اي هي جزء من او اي، يعني بتطلع بالاخر اف دو او انكلو من عدد فيني منهم. دونك خدت ريكوفرمون للاف دو او طلع في عدد فيني منهم بغطيها، معناتها الاف دو او هي كومباكت. اوكي ما حطول لانه عم تتعذبوا بالفيديوهات انا مطول، حوقف هون.